Hi class 10, let's continue our class. And before this class I would like to say something. Okay, so many students haven't uh, connect with our class, or they haven't attended the class, so I want to say them that they will face a lot of problem in future. Okay, so anyways, and good news is that uh, I have requested the bio teacher, and they finally accepted that they will teach you biology. Okay, so ma'am will teach, Rajshri ma'am will teach you biology. Okay, so anyway, so today we'll start our physics class, that is factors on which resistance of a conductor, okay, of a conductor depends. Okay, on which factor this conductor depends. Okay, resistance of that particular conductor depends. Okay, so far we have discussed that Ohm's law, isn't it? What is Ohm's law? V equals to I R, isn't it? Clear? So the resistance of any conductor depends on following factor. First factor is your length of the conductor. Okay, length of the conductor. Second one is your area of cross section. Area of cross section. Clear? So these two, on this factor the resistance of a conductor depends. Okay, length is simply L, isn't it? And cross section area we denote by E. Okay, so first you have to understand length of the conductor, isn't it? So any conductor, if you take any wire, okay, copper wire, aluminum wire, okay, so this is your wire, isn't it? Clear? Take this one. So this is your length of the conductor, isn't it? Whatever length. Okay, and this area is called, this circular area is called area of cross section. Clear? Area of cross section. So see first how they depends, isn't it? So resistance of conductor is given by R, which is the proportionality, isn't it? Constant of proportionality. So resistance of a conductor directly depends on length of the conductor. Okay, and resistance of a conductor depends inversely with the area. Okay, so area of the conductor, clear? Given conductor, so you have R is proportional with L by A. Okay, so see R, again you have to take constant of proportionality, isn't it? And that constant of proportionality is called rho. Okay, this is the sign of rho. Okay, clear? So rho L by A. So this is the expression for dependence. See factors on which resistance depends. Clear? And this symbol is also a constant of proportionality called resistivity. Okay, लामो कथा छ. Okay, but simply I will tell that. See, inversely भनेको त बुझ्छ नि हैन. Inversely proportional means area बढ्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स घट्छ. ओके, क्लियर? तर डाइरेक्टली भनेको के हो, लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स बढ्छ. लेन्थ घट्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ. क्लियर? अब एरिया बढ्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स घट्छ. एरिया घट्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स बढ्छ. यो राम्रो यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड, इज नि. एरिया बढ्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स घट्छ. एरिया घट्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स बढ्छ.
क्लियर। अब लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ, लेन्थ अफ द वायर हो कि तिम्रो घरतिर वायर छ नि, बढ्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स बढ्छ। लेन्थ घट्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टेन्स घट्छ। डाइरेक्टलीको मतलब र इन्भर्सलीको मतलब यु अन्डरस्टुड इज इट। सो आई होप यु अन्डरस्टुड दिस one. Now see this resistivity and resistance, resistivity again नयाँ term. Okay, so third write down, resistivity and resistance both depends on temperature. Okay, resistivity and resistance rho and R depends on temperature. See, if temperature increases, okay, temperature increases, what happens? Collision increases, isn't it? That time the charge will not flow, isn't it? Coincide, isn't it? Temperature बढ्यो भने के हुन्छ, मोलिक्युल के हुन्छ भित्र, कुनै पनि कन्डक्टरको भित्र मोलिक्युलको स्पिड पनि बढ्छ, isn't it? तताएपछि सो चार्ज के हुन्छ, यस्तो ठोकिँदै जान्छ। ओके, सो त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ, रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ। क्लियर। टेम्परेचर इन्क्रिज, रेजिस्टेन्स इन्क्रिज। क्लियर। त्यस्तै अब रेजिस्टिभिटी पनि के हुन्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ, रेजिस्टिभिटी पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। क्लियर। क्लियर। अर्को चाहिँ के भन्नु पर्छ नि, सी इफ आई हेभ मेटेरियल लाइक दिस, एउटा छ हाम्रो कप्परको वायर छ कि छैन, घरमा के छ, कप्परको वायर। ओके, अर्को छ एल्युमिनियमको वायर, दुईटा छ कि छैन। सो के हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, रेजिस्टिभिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसको रेजिस्टिभिटी र यसको रेजिस्टिभिटी दे आर नट इक्वल हो कि मेटेरियल्स। अब रेजिस्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो, इट डिपेन्ड्स अन मेटेरियल अल्सो। ओके, रेजिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ, मेटेरियल। सो इट्स अ क्यारेक्टरिस्टिक अफ मेटेरियल पनि भनेको छ कि बुकमा हेर। क्लियर। So I hope you understood factor on which resistance depends. It depends on length of the conductor and cross section area of a conductor. So तिम्रो बुकमा हेर, होमवर्क पेज नम्बर 208 मा छ, 12.1 सरी 12.5 सम्म छ होला। ओके, 12.67 देखि सुरु भएको छ ल। सो 12 यस्तो छ। ओके, पेज नम्बर 209 एन्ड 208 मा हेर, यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, होमवर्क इक्जाम्पल छ, मजाले सल्भ गरेर नेक्स्ट क्लास, बिफोर नेक्स्ट क्लास यु हेभ टु सबमिट। ओके, यु हेभ टु पोस्ट योर वर्क। अन्डरस्टुड? सो नेक्स्ट you got that point, isn't it? So next if I have a wire, अब question आउँछ exam मा, अब board exam मा, of length L, and if I half the length, what happens to the resistance, isn't it? What happens? R equals to rho L by A, same हो, कपर के लिए हो या एल्युमिनियम के लिए। ओके, सो लेन्थ हाफ भयो भने के हुन्छ, हेर हाफ हो नि त लेन्थ। अगाडि कति थियो, एल थियो, एल थियो, अब के भयो, एल बाई 2, हाफ भएको भएन। सो वाट ह्यापन्स टु रेजिस्टेन्स, पहिला के थियो, रो आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए, इजन्ट इट? अब के हुन्छ, नयाँ आर ड्यास नयाँ काटेपछि के हुन्छ, रो एल बाई 2 बाई ए, त्यो कति हुन्छ, आर ड्यास इक्वल्स टु कति हुन्छ, रो एल by 2a, isn't it? यो मुनि जान्छ। सो दिस इज योर न्यू रेजिस्टेन्स। एउटा यस्तो पाराले सोध्छ कोही बेला क्वेसन, कोही बेला यस्तो पाराले पनि सोध्छ, हाफ घट्यो नि लेन्थ। अब के हुन्छ, ठुलो वायर लिन्छ। ओके, क्वेसन अर्को टाइपको क्वेसन चाहिँ के हुन्छ, ठुलो वायर। ओके, लेन्थ के छ, एल नै छ। ओके, अर्को छ सानो वायर, लेन्थ एल नै छ। ओके, हाफ छ अरे। ओके, यसको एरिया चाहिँ के छ, यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ के छ, यो ए भयो भने यो ए बाई 2। सो दे मे आस्क वाट ह्यापन्स टु द रेजिस्टेन्स। सो पहिलाको निकाल, लेन्थ सेम छ, सो आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए,
यस्तो टाइपको क्वेसनमा के हुन्छ मेटेरियल चाहिँ सेम हुन्छ देन रेजिस्टिभिटी को काम छैन ओके तर लेखिराख सो आर ड्यास के भयो रो एल बाई ए बाई 2 इज नि यस सर नो अब के हुन्छ आर ड्यास इक्वल्स टु रो 2a इज नि 2 माथि जान्छ नि यस सर नो सो 2l बाई ए हुन्छ यस्तो क्वेसन पनि सोधेको छ ल तिमीले अरू 2 टाइम्स 3 टाइम्स भने डबल भन्ने छ कि त्यो बादमा गर्नुपर्छ ल पहिले यो बुझिहाल ओके so I hope you understood and see I have requested your by teacher and she convinced okay so she will take your bio class okay why because I have chemistry physics okay so and don't tell any others okay so and this absentees will face lot of problem in future okay को छैन सयदीप पनि छैन सयदीप कहाँ गयो ओके अरू यो अनिमिसा यिनीहरू कहाँ गएको छ कुनै सुषमाहरू ओके only one student is responding so this is very big issue okay so we'll talk so see you on next class okay so thank you for today's class.